नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 11 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री पत्नी को मारिले विद्रोही। नेपाल रे चलुथिबा विरोध प्रदर्शन मध्य विक्षोभकारी एक दल देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री झलनाथ खानल घर उपरे आक्रमण कर निया लगाई देइछंती। एई घटना रे खानल पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकर मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। नेपाल रे चलुथिबा विरोध प्रदर्शन मध्य एक दुखद खबर सामने आसिछि। परवर्ती खबर आरंभ होला तीर्थयात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु वरिष्ठ तीर्थयात्री को नहीं अयोध्या वाराणसी अभिमुखे बाहरिला स्वतंत्र ट्रेन। भुवनेश्वर स्टेशन रे स्वतंत्र कार्यक्रम तीर्थयात्रा योजना शुभारंभ होइछि। दुई जन उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव प्रभाती परिडा पताका देखाई शुभारंभ करछंती। ढेंकानाल 108, जगतसिंहपुर 85, पुरी 127, केन्द्रापड़ा 89, कटक 197 और खोर्धा 169 यात्री अयोध्या जाउछंती। मोट 775 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री समेत तांको सह जाउछंती 25 जन एक्सपोर्ट गाइड। परवर्ती खबर आज महाप्रभु बनक लगी नीति 5 घंटा बंद रहिबो साधारण दर्शन। आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि श्री विग्रह मानक बनक लगी नीति अनुष्ठित हेबो। दत्त महापात्र सेवक माने श्री विग्रह श्रृंगार करिवे। द्वितीय भोगमंडप पर नीति आरंभ हेबो। एथिपाई 5 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन सूचना देइछंती। गुरुवार द्वितीय भोगमंडप भोग शेष होबा पर अपराह्न प्राय 5टारू बनक लगी नीति आरंभ हेबा सह सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। अपराह्न 5 राति 10टा पर्यंत बनक लगी नीति अनुष्ठित हेबो। राति 10टा पर सर्वसाधारण दर्शन स्वाभाविक हेबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी निश्चित पाइबे सुभद्रा योजना सहायता राशि। सुभद्रा योजनार समीक्षा पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ सूचना। काहेकि वंचित हेले ताहार तर्जमा चलिछि बोली कहिसंती प्रभाती परिडा। योग्य होइतिले एकाथरके दुईटी किस्ती सुभद्रा टंका पाइबे। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रा योजनार समीक्षा करिसंती। एई योजना उपरे समीक्षा कला परे से गणमाध्यम को बड़ सूचना देइछंती। तृतीय पर्यायर वंचित होइतिबा 2,85,000 हिताधिकारी को शामिल पाई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली से कहिसंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितरे फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथि पई 2 दिन भितरे अभियोग पोर्टाल खोलिबो। बाद पड़थिबा हिताधिकारी माने अभियोग करी आउ थरे शामिल हेबा पई आवेदन करि परिबे। श्रीमती परिडा कहिसंती 15,984 हिताधिकारी मृत हिताधिकारी बाद पड़थिबा बेले 1805 जन जीवित अछंती। सेमानको मध्य शामिल करा जिवो। अन्य बडे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनितिबा जोगु बाद पड़छंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़थिबा बेले 1,33,691 जन धान बिक्री पंजीकरण एवं कृषक भाबरे पंजीकरण करी बाद पड़छंती। सेही बाबदरे तथ्य आसीबा परे मुख्यमंत्रीको सह आलोचना करा जिवो। सुभद्रा योजनारु वंचित योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। अनेक योग्य हिताधिकारी महिला सुभद्रा पाइबारु वंचित होइछंती। परवर्ती खबर नरमिले ट्रम्प पुणी भारत आगरे नइले ट्रम्प पुणी थरे भारत एवं अमेरिका हब घनिष्ठ बंधु। कारण टारी विवादर समाधान पई चालिछि भरपूर उद्यम। ट्रम्प कहिसंती वाणिज्य प्रतिबंधक दूर पई जारी रहिछि आलोचना। बंधु मोदीଙ୍କ सह कथा हेबा पई करिछि अपेक्षा। सफल निष्कर्ष रे पहुंचबाको हेबनी कौनसी असुविधा। ट्रम्प को एभली पोस्ट रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती मो आलोचना पई मध्य आग्रही। वाणिज्य उपरे आलोचना शीघ्र समाप्त हेबो। भारत एवं अमेरिकार संपर्क गत किछि मास धरि वाणिज्य उत्तेजना देई गति करूछि। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 17 रे राज्यर समस्त जिले में 23 लाख चारा रोपण लक्ष्य। माँ पाई वृक्षटी एक पेड़ माँ के नाम प्रयास अंश स्वरूप ओडिशा सरकार पक्षरु आसंता 17 तारिख में 75 लाख वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। एई महत् प्रयास रे सहभागी हुई कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग समस्त कार्यालय तथा मृत्तिका संरक्षण उद्यान कृषि निर्देशालय समेत सारा राज्य में 23 लाख अधिक चारा कार्यालय परिसर और अन्य उपलब्ध स्थान में रोपण करा जिबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। समस्त जिलार कृषि विभाग अधिकारी मानक एई कार्यक्रम में शामिल हेबा पई अति कम रे गोटिए चारा रोपण करबाकू कृषि सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाड़ी परामर्श देइछंती। समस्त 23 लाख चारा मृत्तिका संरक्षण उद्यान कृषि निर्देशालय द्वारा जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर विधानसभा अधिवेशन समय सचिव माने विदेश यात्रारू निवृत्त रहिबे। सप्तदश विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन सेप्टेम्बर 18 तारिख आरंभ हेउछि। अधिवेशन पूर्व विभागीय सचिवों पई जारी होइछि निर्देशनामा। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पूर्व समस्त विभागीय सचिवों को चिठी लिखि सजग रहिबाकू कहिसंती मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा। चिठी रे कुआ जायछि विधानसभा रे उठा जायतिबा समस्त प्रसंगर उत्तर सठिक भाव रे रखिबे विभागीय सचिव। विधानसभा समय समस्त सचिव सदर महकुमा रे उपस्थित रहिबाकू निर्देश रहिछि। परवर्ती खबर पंचायत राज मंत्री को बयान। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई।
अयोग्य आवास हिताधिकारी धरिब एआई व्यवस्था को सरलीकरण कर एआई उपयोग कर व्यवस्थित करने को प्रक्रिया आरंभ होईछि। पुंजीपति घर नेतिले हेबो कार्यानुष्ठान आवास किंबा अंत्योदय योजना रे घर नेतिले मध्ये एक्शन हेबो। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोकंकु दियाजिबो आवास घर एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रविनारायण नायक सूचना दैछन्ति। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्ये घर देबे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ। झारखंड रांची गिरफ संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी असद दानिश गिरफ हेबा परे तांकु जेरा करिछि झारखंड एटीएस और रांची पुलिस। ताकु धरिबा लागि एटीएस और पुलिस पक्षरु मिलित ऑपरेशन जारी रहितिला। दानिशर प्रकृत घर बोकारा जिला पेटवार रे रांची स्थित इस्लाम नगर अंचलरु ताकु धरितिला दिल्लीर स्वतंत्र सेल झारखंड एटीएस और रांची पुलिस। दानिश नाम रे दिल्ली रे एक मामला रुजु होइतिला। एहाकु नै ताकु दीर्घ दिन धरि खोजुतिला टीम। आईएसआईएस लगी से काम करथुबा नै अभियोग होइतिला। परवर्ती खबर 24 कैरेट सुनादाम भांगिलार एक चिंता बढ़ाई। सुनादाम नियमित बढ़ी चली दर। 22 कैरेट सुनादाम 1 लाख टंका अतिक्रम करथिबा बेले बुधवार अर्थात सेप्टेम्बर 10 तारिख रे पुनि थरे बढ़ी दाम। 24 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 1,10,509 टंका रहिछि, जहा पूर्वरु 1,10,290 टंका थिला। एतिरे 219 टंका वृद्धि होइछि। 22 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 1,01,300 टंका रहिछि, जहा पूर्वरु 1,01,100 टंका थिला। एतिरे 200 टंका वृद्धि होइछि। 18 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 82,880 टंका रहिछि, जहा पूर्वरु 82,720 टंका थिला। एतिरे मध्ये 160 टंका वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर सार पई लंबा लाइन रे आधार कार्ड सार 300 बस्ता को चासी 800। यूरिया सार पई चासी राजरास्ता रे आंदोलन करथिबा बेले यूरिया सार पई चासी राजरास्ता रे आंदोलन करथिबा बेले पैक्स को आसीथिबा यूरिया सार नेबा पई लाइन लागिछि आधार कार्ड। राती 3 रु आधार कार्ड आनी लाइन लगाइछन्ति चासी। बलांगीर जिला देवगां ब्लॉक गौड़गठ पैक्स रे बुधवार सकाळ सकाळ देखिबाकू मिलिछि एबोली एक घटना। कृषि समवाय समिति सम्मुख रे लाइन रे नाहंती चासी लंबा लाइन रे लागिछि आधार कार्ड। 800 रु अधिक चासी लाइन रे छिड़ा हेबा असंभव होइतिबारु आधार कार्ड को लंबा लाइन लगाइछन्ति। परवर्ती खबर बिहार परे सारा देश रे लागू हेबो एसआईआर। चलित वर्ष शेष सुधा सारा देश रे लागू हेबो एसआईआर। बिहार परे सारा देश रे एसआईआर लागू नै निर्वाचन कमिशन करिवे गुरुत्वपूर्ण बैठक। नुआ दिल्ली रे सब राज्य रो निर्वाचन अधिकारी को सह आलोचना करिवे निर्वाचन कमिशन। निकट रे बिहार रे होइतिबा एसआईआर बेले 11 टी डॉक्यूमेंट व्यवहार पई अनुमति देइतिले निर्वाचन कमिशन। बिहार एसआईआर को नै विरोधी दल राजनीति प्रसंग करथिबा बेले सारा भारत रे एबोली अभियान करबाकू निष्पत्ति होइछि। एई एसआईआर जरिया रे बेआईन अनुप्रवेशकारी मानकू बाद दिया जिवो। परवर्ती खबर हिंसात्मक प्रतिवाद मध्य खोलिला काठमांडू विमान बंदर। नेपाल रे प्रतिवाद हिंसा रूप नहीं भीषण रूप नहीं। नेपाल रे प्रतिवाद हिंसा रूप नहीं भीषण रूप नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घर उपर आक्रमण करने सह निया लगाई दैछन्ति विद्रोही। अर्थमंत्री को गोड़ाई गोड़ाई पिटिबा सह पूर्वतन प्रधानमंत्री घर जालिबा सह तांको स्त्री देहरे मध्य लगाई दैछन्ति। हिंसा रोकिबा पई नेपाल सेना देशव्यापी कटकणा लागू करिबा परे बुधवार कर्तृपक्ष एक बैठक डाकिथिले। एई बैठक रे विमान बंदर को खोलिबा पई निष्पत्ति निया जायछि, जहा फल रे प्रतिकूल परिस्थिति हेतु स्थगित थिबा विमान उड़ान गुड़िक एबे प्रत्याहार कराजिबो। एतिरे यात्री मानक उड़ान सूचना पई सेमानक संपृक्त विमान कंपनी सहित जोगाजोग करबाको अनुरोध करा जायछि। एहा सहित यात्रा करिबा समय रे विमान टिकेट एवं परिचय पत्र संगरे आनिबा पई अनुरोध करा जायछि। परवर्ती खबर चलित मास शेष सुधा आसिबो नुआ अबकारी नीति। चलित मास शेष रे आसिबाकू जाउछि नुआ अबकारी नीति। बड़ सूचना देले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंति अन्य राज्य गुड़िक भ्रमण करिसंति अबकारी अधिकारी। 2 राज्य को गस्त करी फेरिसंति प्रतिनिधि दल। दिने 2 दिन भितरे मुख्यमंत्री को तथ्य दिया जिवो। वर्तमान पुराना अबकारी नीति बलवत्तर रहिछि। नुआ नीति रे चोरा मादक द्रव्य बिक्री उपरे रोक एवं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। संपूर्ण ओडिसा रे चढ़ाऊ को जोरदार करा जायछि। अक्टोबर 2 अर्थात गांधी जयंती रे सचेतना कार्यक्रम निशा नुए जीवन मासे व्यापी चलिबो। परवर्ती खबर नेपाल हिंसा नै भारतीयों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जारी कले हेल्पलाइन नंबर। नेपाल रे सोशल मीडिया निषिद्ध घटना को नै चलतिबा हिंसात्मक आंदोलन 2 दिन होला भयानक रूप नैतिला। सरकार पतन पर सेना वर्तमान शासन को निज नियंत्रण को नेइछि। सेना मध्यस्थरे अंतरीण सरकार गठन पई प्रस्तुति चलिछि। नेपाल रे अस्थिरतार प्रभाव उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिले में पड़िबाकू लागिछि।
ତେଣୁ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଥିବା ବହରାଇଚ, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ ମହାରାଜଗଞ୍ଜରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବେପାର ବଢିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍କେଟ କାରଣରୁ ନେପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାର ବୋର୍ଡରେ କଡା ପ୍ରହାର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ 20ଟି ଟିମ୍। ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର 10ତମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ 20ଟି ଦଳ ଖେଳିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତର 5ଟି ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 2ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପର ସମସ୍ତ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ବଢିଛି ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା। ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 673ଟି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1409ଟି ଗଛରେ 27,646ଟି ବସାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗଣନା। 3ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1,30,123ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 10 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିୟାଣା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଟ ଚୋରିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଏକ ବଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାୟବରେଲି ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରଚନ୍ଦପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଛରେ କିଛି କଳା ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମହାଦେବପୁରା ପରେ ଏବେ ହରିୟାଣା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଚୋରିର ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଇଛି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହଜରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଟି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରକୁ ବଡ ଭେଟି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ବିହାରକୁ ବଡ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବିହାର ଏବଂ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 7,616 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୋଦି ସରକାର ବିହାର ପାଇଁ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗଲପୁର ଡୁମକା ରାମପୁରହାଟ ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ 3,169 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବକ୍ସର ଭାଗଲପୁର ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର 4 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଙ୍କା ମୁଙ୍ଗେରପୁର ସେନ୍ସର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,447 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମୋବାଇଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ବୋଲି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇମ୍ର 52ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କନଭେନସନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲୁ। ସମ୍ଭବ ଫୋନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅପରେସନକୁ ସୈନିକ ନେତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଶୀଳା କାର୍କି ହେଲେ ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ନେତ୍ରୀ। ନେପାଳର ଯୁବପିଢି ଜେନ୍-ଜିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟର ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ କାର୍କିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବୈଠକରେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର ବାଲେନ୍ଦର ସାହୁ, ଯୁବନେତା ସାଗର ଢକାଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ କାର୍କିଙ୍କ ନାମରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କଟକରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେବଳ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ନୁହେଁ, ରାବଣ ପୋଡି, ମୀନାବଜାର, ଦୋଳି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡା, ଲାଠି ଆଦି ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ପୂଜା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ପୋଡି ନିମନ୍ତେ 50 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଯାତାୟାତରେ ଯେଉଁଭଳି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଶୌଚାଳୟ, ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା, ଓଆରଏସ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆଦି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳ ପରେ ଜଳୁଛି ଫ୍ରାନ୍ସ 200 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଗିରଫ ନେପାଳ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଠାକାର ନାଗରିକ ମାକ୍ରନ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପୋଡାଜଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପ୍ୟାରିସରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ସାରା ଦେଶରେ 80,000 ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ସିମ୍ କାର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ର ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେପାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଚୌରାସିଆ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି ନିଜ ନାଁରେ 16ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନ୍ ସିମ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭାରତର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଗୁରାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଇୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏଫ୍ଟିଏ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ନିରସନ ଉପାୟ ସହ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଆଇଏମ୍ଇସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଇଟାଲୀ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିଦାରୀକୁ ଗଭୀର କରିବା ଓ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁନଃ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓ ଆଇଏମ୍ଇଏସ୍ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମେଲୋନିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି।